Khulumka takhte bukhuk chong no jotono no lamsogo haine haiti feke nongni bagai katal job notification eta khute bukhuk chong Amazon ni hoite nokhoka katal job notification ko job notification nokhoma jago tam tong sabo apply khlaina thangtini tam onang faidi o video sing kahamke saimalai eta khute bukhuk chong Amazon ni hoite nokhoka katal job notification Amazon video work recruitment 2024 organization bumung kata nara orang nugu tongkhana Amazon post ni bumung ke video work ita kata buksong video nai norok be video na correction khainai makhlai ta kata buksong apply mode hingke online makhlai apply experience hingke freshers haikeba experience kini no ora apply khlaimana experience tongkhaba apply khlaimana experience kri hingke bo nora ojagawa apply khlaimano selection process hingke virtual test haikeba interview bano nora ojomno aram kheno nogotong tutunya manai mano কোনো পরীক্ষা রিয়া বইনা Amazon video work recruitment ni salary hingke as per rule eta kote buksa Amazon ni je salary structure tongo boni ar rules by regulation ni under no norok ojagawa salary mane mano sab apply khlaiman hingke all India ni candidate no ojagawa apply khlaimano application fee hingke general OBC কোন ফনো application fee sarano norok ojago apply khlaimana ST SC rok bahaino kun phono rangkhoksa nangya oino noro ojago apply khlaimano age limit hingke minimum age limit 18 বছর tei kuno ojago কোনো এজ লিমিট নি গকরে তা হতে বুকসং 45 হাইকবা 50 বছর জরাতি ফানো নর অজাগবা এপ্লাই খালাইমানো তেবো কাহাম কে সাইমানা থাকা কে নর অফিশিয়াল নোটিফিকেশন কিসা চেক লাইদি নরনা ডেসক্রিপশন লিংক রেজাক দङ লিংক ক্লিক খাইনাই নর কিসা অফিশিয়াল নোটিফিকেশন চেক লাইদি ke tola ta jam tam tong nai ni ta khute bukhuk chang starting date nga ke starting date nga already start no pa kya last date nga ke norok as soon as possible jese 31st part masa sang norok je 31st part apply khlainai bono ojobno manani bagai eligible nai ke notification description link jak tongo link apply o norok apply link ko click khainge nora Amazon ni website to habai thana ita ko bukso registration form pullano ojago tamtamo instruction docs tamtamo subject to nor kisa important instruction dog norok poriunai kahamke koinai norok bahake photo rok rojak rana nang nor abo check khainai kisa apply khlaidi kai next to tongo notification click khaikenge nora Amazon ni notification je job katal nokhomani apni notification nora ojaga clear na sujak tonga Amazon never asks for fee or deposit in any form during recruitment process eta kote bukjong Amazon khoksupuno rangnai oina nangna ojom ni bagai nora apply khlaimano hanai sajago ojaga kubumano job tongo norok je sajak mani ojomno norok click khainai apply khlaimano kai tinin bagai asung seding takute bukhuk chong norok no jotono no hambai।